Morning. Diyan na punta. Akong driver guys, oh. Among amo na diri guys. Amo sa likod eh. Hatod mong amo sa likod guys eh. Nanay sa kaputian guys ha. Bihon na to ato ang rest house dito bro. Okay pa ba to? Yung driver guys na lipstick man Sa mukha. imo matay cameraman ano eh. Oh, shout out kay niya. Pinakabuging dashboard. Hinay-hinay lang. Diri lang takutot kay atay na nawag. Bye.